अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो CU कश्मीर 90.8 FM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का अपना कम्युनिटी रेडियो सेंटर, और मैं हूं आपकी होस्ट सोफिया। आज हम एक बहुत खास प्रोग्राम लेके आए हैं आप सभी लोगों के लिए, जिसका टॉपिक है विजडम इन वर्ड्स, यानी रिवाइविंग कश्मीरी प्रोवर्ब्स फॉर सोशल रिफ्लेक्शन। अगर कश्मीरी मुहावरों की बात करें तो वो सिर्फ लफ्ज नहीं है, लफ्जों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि हमारी तहजीब, तजुर्बा और जिंदगी की हिकमत का आईना हमें दिखाती है। और इसी सिलसिले में हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान, डॉक्टर समरीन गिलानी जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है कश्मीरी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। पढ़ाने के अलावा मैम एक और शख्सियत भी इनका पहलू है, एक पहलू और भी है जो हमारे लिए काफी इंस्पायरिंग है, जो कि है कि ये दूरदर्शन की एक एक्सपीरियंस टीवी एंकर भी रही है। तो आज हम इनके साथ बात करेंगे मोस्टली कश्मीरी प्रोवर्ब्स को लेकर, और हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हमारा जो है ये लैंग्वेज बेस्ड है, तो हम जितना हो सके उतना कश्मीरी में बात करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं मैम को बहुत बहुत खुशामदीद करती हूँ कि वो हमारे स्टूडियो में आए और हमें अपना समय दिया। थैंक यू सो मच, और तुहद सठा सठा शुक्रिया मे दावत दिन बापत, मे अत लायक समझने बापत कि बह स्टूडियोस में कर अत अहम तो बड़ अहमियत हामिल तथ मौजूस पे कर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जी मैम शुक्रिया। अस करो आज कोशिश कि अस करो कश्मीरी लैंग्वेज मज कत करने कोशिश। माफी दीजो कि अगर मैं कुछ साथ कुछ जाए कहीं गलत गस तथ खतर ब्रोटे तुम माफी मंगा। परफेक्टली। तो मैम कि मेन सर्वियो ब्रहिम गोडुक सवाल युस कि अगर इस कशीर मुहावरन हंस कत करो कि एक्चुअल मज क्या ये कशीर मुहावर क्या आसान, तो बे ये कित पठन साइन रोजमर्रा जिंदगी सतन वाबस्त थावा। यम साथ सोफिया जी कहावतन हंस कत करान ये जरबुल मिसल त वनान यह तमें अदबुक अंग ये वनान लुक अदब, ये अंग्रेज पे फोकलोर त वनान। अगर यम साथ अमुक लफ्जी मानी ते वुछान यह लुक अदब, यानी लुकन हुंद अदब। अत तख्लीकार आसान अत क्रिएटर कह आसान अत बल्कि इट्स यू नो होल सोसाइटी इज क्यूरेटर ऑफ इट। यह सो अदब युस जबान जबान पकान, यह सो अदब युस पीर दर पीर अस ताम वातान। अमी अदबुक युस अदब यह प्रथ कुन समाजुक या प्रथ कुन कौमुक आसान अहम अंग, तिकाज अत मज आसान सोन तहजीब, सोन मीरास, सोन पुतकाल, सोन वथन बिहुन, सन सकाफती अंग, सन सकाफती अनहार आकार सोरे अत अदबस पे। अमी अदबुक यम साथ वुचान कशिर जबान हवाले सोन कशिर अदब सह जरखेज, तो कशिर जबान सारे खुद जरखेज अमि हवाले तिकाज यम साथ बाकी अदबन हंस कत करान वनान कि मालदार कत मामलस मज सोन लुक अदब, सोन लुक अदब जरखेज। सह बुरदबार अमि हवाले कि सोन फोकलोर फोक लिटरेचर तिकाज यह पोकमुत जबान जबान अस ताम, या कशीर वारिया दौर वुचमित, चाहे तम सियासी वनो, चाहे तम इक्तिसादी वनो, बाजे तम समाजी बाजे कुन त किस्मुक युस इनकलाब ये आय, कुन त किस्मिक यम बदलाव आय, फोक लिटरेचर हमेश ओसमुत ये। एंड फोक लिटरेचर युस लुक अदब तम हमेशा डख दितमुत। तम कोई अहम अंग दैट इज द प्रोवर्ब्स, यथ जरबुल मिसल त वनान, यथ कहावत त वनान। यम कहावत योत कह, यह कथ योत कह, अत मज तजिया, अत मज तजुर्बे, अत मज सोन पुतकाल, अत मज तिम मामला तिमन चीजन हंस बाबत, तिमन एहसासातन हंस बाबत, तिमन ख्यालातन हंस बाबत, तिमन जज्बातन हंस बाबत यम असित गमुच। एंड यम साथ वुचान कि इथिकली वुचो या लिटरली वुचो, यह वर्बल लिटरेचर, यह ओरल लिटरेचर, मगर अत ओरल लिटरेचरस मज तूत स्ट्राइनर, अत मज यह तूत जरखेज। यम साथ वुचान कह प्रोवर्ब्स, यम साथ वुचो सोन समाज गतग्यूर करान अत मज, पन्निस पुतकालस अंद मज गसान, पन्ने सोन पुतकाल रोदमुत या सोन अजकाल या सन सिचुएशन, सोन समाज, सन समाजी मामलात, प्रथ कह चीज अत मज नजर गसान। वनान कि यह पे अंग्रेज पे वनान कि यह विजडम इन नटशल, यह कथ योत कह, अत मज जहानत।
کتھ یوت کی ات مجھ تجربہ کتھ یوت کی ات مجھ سون تہذیب ات مجھ سون میراث یہ سون سہ تمہ معاملاتن ہز تمن زمرن ہز تمن ایسپیکٹن ہز ریفلیکشن یمن شاید وقتس باوت میجمز مگر لک ادب خاص کر یم سان کہاوت تمہ ذریعہ بھرپور باوت میجمز اینڈ دیٹ ٹو ان اے ویری کرسپی وے. تُہۍ وٕچھو اگر تُہۍ تہِ آسہِ نہٕ اگر نہٕ زیادٕ تر آسن توتہِ آسو أسۍ گرن منٛز بوزٲنی تُہۍ تہِ ٲسِو گرن منٛز کہاوت بوزان تتھ منٛز وٕچھِو تُہۍ کہِ ژھوٚٹ موٚٹ کتھ چھِ تۄہہِ آوٕ سمجھ ژھوٚٹ مطلب أسۍ چھِ ونان اکھ تہ گٔے کتھ بالکل یہ چھُ باسان یہ چھِ لۄکٕٹ کتھ اکھ تہ گٔے کتھ مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ امیُک معنے تہٕ مفہوم وٕچھو سُہ چھُ واریاہ وسیع گوٚو یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ یِمن لۄکچن کتھن منٛز چھِ تیٖژاہ بٔڑ کتھ گُپِتھ آسان اگر أسۍ تتھ واش کرنٕچ کوٗشش کرو تتھ منٛز یی سون سماج تتھ منٛز یی پرٛٮ۪تھ زندگی ہُنٛد پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پہلوٗ چھُ اتھ منٛز باونہٕ آمُت. صحیح تو میم بالکل یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ کہِ یِم پروؤربٕس أسۍ استعمال چھِ کران یِم چھِنہٕ یکدم آمٕتۍ کِہینۍ تہِ نہٕ یِمن ہُنٛد روٗٹ اگر أسۍ وٕچھو سُہ چھُ واریاہ پرون. تمہِ حساب ہٮ۪کو أسۍ یہِ تہِ ؤنِتھ کہِ سانہِ سوسایٹی منٛز کوتاہ امپارٹینس چھِ یہِ رول پلے کران کہِ أسۍ چھِ پروؤرب استعمال کران یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ وٕنکیٚنس اَسہِ سمجھووُ کہِ یِم چھِنہٕ بس 2-3 وٲڈ آسان لۄکٕٹۍ کینٛہہ یِمن ہُنٛد معنے چھِ واریاہ وسیع آسان. تہٕ امہِ پتہٕ اگر أسۍ کتھ کرو کہِ پروؤربٕس یِم چھِ یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ سانہِ زندگی منٛز امپارٹینٹ رول پلے کران. کہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ نا پروؤربس حالانکہ آئی ووڈ بی فلیکسیبل ان مائی لینگویج بیکاز بہت لوگ ایسے ہمارے بھی لسنرس ہیں جو شاید کشمیری نہیں سمجھ پاتے ہیں اور میں یہ مانتی ہوں کہ جب آپ کشمیری کو ان ادر لینگویج پریزنٹ کرتے ہیں تو زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے وہ زبان. تو جب ہم پروؤربس کی بات کرتے ہیں نا اس میں ہمارا ایکچولی جو رول ہے نا دیکھیے میں نے کہا نا کہ اٹس اے وزڈم ان نٹشل. آپ اگر دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں پرووربس کی اور سوسائٹی کی سوسائٹی کا ہر ایک ایسپیکٹ ہر ایک ڈومین اس میں ہے. جب ہم پرووربس پہ نظر ڈالتے ہیں یم ساتھ اس پرووربس وچھان چھ اچھی وچھان سہ چھُ نہٕ کانٛہہ ایسپیکٹ سہ چھُ نہٕ کانٛہہ زمرٕ یتھ منٛز نہٕ اسہِ کہاوت سُنٛد استعمال گژھِ یا یتھ متعلق نہٕ کہاوت چھِ اسہِ. فار ایگزامپل بہٕ ونہو تۄہہِ أسۍ چھِ ونان لۄکچہِ ایگزامپل دِمہٕ أسۍ چھِ ہمیشہ ونان ٹایم از انگریٹفul ہم یہ سب کہتے ہیں اتھ خٲطرٕ چھِ تیٖژاہ پروؤربٕز اسہِ مطلب فار ایگزامپل أسۍ چھِ ونان مےٚ پیو اکھ پروؤرب یا اکہِ وقتہٕ پرانہٕ کُج بیٚیہِ وقتہٕ پرانہٕ دِل. It's an ungratefulness of the time. Okay. مطلب اکہِ وقتہٕ چھُ انسان سخ ویلیوبل آسان چھُ نا یہ چھِ زندگی ہٕنٛز حقیقت. بالکل. بیٚیہِ وقتہٕ چھُنہٕ آسان وہ کہتے صبح کے تخت نشی شام کے مجرم ٹھہرے. سو دس از دا سُہ وقتُک چکر سُہ وقتُک سُہ وۄلگِتُن یُس چھُ یہِ چھِ لۄکٕٹ کتھ باسان یہِ چھِ اکہِ وقتہٕ پرانہٕ کُج بیٚیہِ وقتہٕ پرانہٕ دِل مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ امہِ کِس فلسفس سنان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ امہِ کِس مفہوٗمس سنان چھِ یہِ کۭژاہ بٔڑ کتھ چھِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ آمُت ہاونہٕ کہ یُس ہسا اکہِ وقتہٕ شولان چھُ آسان یُس اکہِ وقتہٕ ایک فل بلوم میں ہوتا ہے. بالکل. فار وہی جو پھول ہو یا کوئی بھی چیز ہو انسان ہو سُے انسان چھُ بیٚیہِ وقت آسان زۄزُر تٔمِس چھُ آسان زۄزُر ژامُت. یہ زندگی کی بھی حقیقت ہے. جیسے ہم کہتے ہیں جوانی نہیں رہتی ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ونان سون تہِ پھٕلے چھنہٕ روزان کینٛہہ حدُک زۄزُر تہِ چھُ اژان. سو ایسی بہت ساری ایگزامپلز ہمارے پاس ہے جو ہماری سوسائٹی کو ایکچولی ریفلیکٹ کرتے ہیں. بہٕ وَنو تۄہہِ أسۍ چھِ وَنان بیٛاکھ کتھ ٹانگس رنگ تو گر پھاکے. دس از دا ایکچوئل ریفلیکشن آف دا سوسائٹی. دیکھیے آج کا انسان جو ہے اگر ہم دیکھیں گے وہ اندر سے بہت خالی ہے رائٹ لیکن باہر سے مجھے ایک اردو شعر یاد آ رہا ہے میں وہ ٹچ کنیکٹ کرنا چاہوں گی کہ دیکھوں تو سوچوں تو سلوٹوں سے بری ہے تمام روح. سوچوں تو سلوٹوں سے بری ہے تمام روح دیکھوں تو ایک شکن بھی نہیں لباس میں. آپ دیکھیے سلوٹیں ہماری روح میں ہیں لیکن باہر ایک شکن بھی ہماری لباس میں نہیں دیکھیں گی بیکاز ہم دکھنے میں بہت صحیح ہیں ہم دکھاتے ہیں لوگوں کو ہم بالکل نارمل ہیں بالکل صحیح ہے ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے لیکن اندر سے سب کھوکھلے ہیں. ہم سب دیکھتے ہیں کہ آج کا انسان جو ہے کتنا پریشان ہے آج کا انسان کتنا ڈپریشن کا شکار ہے مگر یہ چیز ہے اس کے اندر سہ فاقے مگر نبر سو کاشر پہ دان ہاؤنے کہ ہمارے اندر بھی کوئی گام ہے. دس از ریفلیکشن آف دا سوسائٹی. آپ دیکھیے ہمارے پاس شو آف کتنا ہے اگر ریئلٹی چیک کریں گے ہم مطلب اگر اس کاشر سماج وچھان دیکھا دیکھی کن واریاہ لگمت نا مگر اندر یم سات ریئلٹی چیک ڈوز آف ریئلٹی دِوان سہ چھِ اکھ ڈفرنٹ حقیقت. گوٚو یمن کہاوژن اور ساروی کھۄتہٕ بٔڑ کتھ چھِ آسان ادبٕچ
ادب چھُ سُہ کامیاب ادب یُس ہمیشہِ ریلیونٹ روزِ یُس نہٕ آبسلیٹ گژھِ کینٛہہ. وٕچھو یِم کہاوژٕ کر آسن وننہٕ آمژٕ یہِ چھِ خبر کٔژ 100 ؤری برونٛہہ یہِ چھِ ینہٕ پٮ۪ٹھ کٲشُر سماج چھُ تنہٕ پٮ۪ٹھ چھِ یہ چھُ لُکن ہُنٛد میٖراث اتھ چھُنہٕ اوسمُت پٔرٹِکیوٗلر تخلیٖقار کانٛہہ یُس یہِ پٔرٹِکیوٗلر دورس منٛزٕے یوت ریلیونٹ یی ہا اتھ چھِ تخلیٖقار کٕم سماج لُکھ لُکن ہٕنٛز سونچ لُکن ہٕنٛز ذہانت لُکن ہٕنٛدۍ تجربات تِکیازِ اتھ منٛز چھِ تجربات گُپِتھ ٹھیٖک چھا مگر تُہۍ وٕچھِو کہِ یِم کہاوژٕ کٔژن تانۍ صدی برونٛہہ تہِ وننہٕ آمژٕ چھِ یِمن ہٕنٛز صدی برونٛہہ یِم یِم نا بارسس آمژٕ چھِ تِہنٛز ریلیونس چھِ وُنہِ تہِ چھِنا أسۍ چھِ وُنہِ تہِ تُہۍ تہِ ٲسِو وٕچھان گرن منٛز تہِ چھِ استعمال گژھان چھِ روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں نا اکہِ کھنہِ سُم ساس گوٚو کۄلہِ یہِ چھِ أسۍ ڈیلی روٹیٖن منٛز ونان چھِنا یہِ آسوٕ تۄہہِ تہِ بوٗزمُت کر چھُ یہِ ونناوُن مگر ریلیونس چھِ اَسہِ سانہِ ڈے ٹُو ڈے لایفہِ منٛز گوٚو امیُک رول کوتاہ چھُ سٲنِس سماج اگر أسۍ یِمن سام ہٮ۪مو تِکیازِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پتہٕ امیُک بیک گراوُنڈ وٕچھان چھِ امیُک ہسٹورِکل جٔرنی وٕچھان چھِ تیٚلہِ نیرن أسۍ واریاہن رازن واریاہن کتھن نیرِ پھُٹ مگر سٲنۍ بدقٕسمتی چھِ اکھ روٗزمٕژ سانہِ مطلب یۄس نٔو جنریشن یتھ أسۍ جین زی ونان چھِ یِہُنٛد رغبت چھُ کم پہم اور کُن سٲنِس سماج نتہٕ چھُ اَسہِ تیُتھ خزانہٕ یہِ اگر أسۍ اتھ خزانس زول دِمو بالکل اَسہِ نیرن لال. ایگزیکٹلی میم بالکل آپ نے صحیح بات کہی. اب میرا سوال جو ہے وہ ہم اگر بات کریں جین زی کی جو آپ بول رہے ہیں تو کیا وجوہات چھِ یِم روزان کہ آزٕکۍ شُرۍ یِم چھِ تِم چھِنہٕ موٹِویٹ گژھان گۄڈٕ یَتھ کشمیٖری لینگویج خٲطرٕ کِہیٖنۍ تہِ کیٛاہ یہِ سوسایٹی چھا فیملی ہُنٛد چھا یہِ کہِ نہ اَسہِ چھِ اِنگلِش یہِ انگریٖزۍ پٲٹھی چھِ کتھ کرناوٕنۍ شُرۍ تیٚلہِ ہٮ۪کن تِم ڈیولپ گٔژھِتھ. سورُے یہِ سوال چھُ مےٚ مطلب فرٛیٖکوینٹلی یِوان پرٛژھنہٕ مگر اتھ چھَس بہٕ سورُے بار کھالان والدینن تِکیازِ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ شُر دُنیاہس یِوان چھُ تٔمِس چھُنہٕ کُنہِ سُہ چھُ خام مال آسان سُہ ییٚمہِ آیہِ تھُرٕ ہوٚن تمہِ آیہِ چھُ سُہ تھُرنہٕ یِوان. والدینن منٛز کیٛاہ یہِ چھُ اَسہِ سمٲجی اعتبار اجتمٲعی طور تہِ سپُدمُت کلیکٹِو چھُ اَسہِ اکھ چیٖز یہِ انفیریورٹی کمپلیکس یہِ چھُ اَسہِ کلیکٹِو اپروچ بالکل اَسہِ چھُ باسان مےٚ گژھِ معٲفی دِنۍ مگر فیٖمیلن منٛز چھُ یہِ زیادٕ پرومیننٹ اَسہِ چھُ فیٖمیلن باسان کہِ اگر أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ کتھ کرو أسۍ یِمو کم ماننہٕ أسۍ یِمو کمتر ماننہٕ اَسہِ چھِنہٕ مطلب ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کٲنٛسہِ سۭتۍ کتھ آسہِ کرٕنۍ أسۍ کرو نہٕ زٕہٕنۍ پریفر أسۍ کرو کٲشِر پٲٹھۍ کتھ أسۍ چھِ جلد سُچ کران اردوٗ یا انگریٖزیس کُن سُہ پتہٕ تگہِ یا نہ تگہِ سُہ چھُ سوالہِ دیٖگر مگر یُس تۄہہِ یہِ رغبت ووٚنوٕ أسۍ چھِ جین زی چھُنہٕ خطا چھُ والدینن بالکل یہِ چھِ یُس لوٗپ ہول چھُ یُس اکھ لاپروٲہی چھِ سۄ چھِ پیرنٹن منٛز وٕچھ حظ ییٚمہِ ساتہٕ پیرنٹ بچن کٲشِر پٲٹھۍ کتھ کرِ ییٚمہِ ساتہٕ پیرنٹوٕے بچن اردوٗ پٲٹھۍ انگریٖزۍ پٲٹھۍ انگریٖزیُک اردوٗوُک اوپ ژوپ کٔر بچہِ چھُ ہیلٕپ لیس بچس چھُ باسان یی چھُ صحیح بچہِ سُنٛد گۄڈنیُک درس گاہ کیٛاہ چھُ ماجہِ ہٕنٛز کوچ گۄڈنیتھ ماجہِ ہٕنٛز کوچ گۄڈنیتھ مٲج سۄے مٲج ییٚمہِ ساتہٕ أمِس ونان چھِ کہِ نہ یہِ نہٕ کٲشِر پٲٹھۍ کتھ کرکھ ہُمِس چھُ باسان کیٛاہ تام چھُ اتھ منٛز غلطٕے پتہٕ آسِوٕ تُہۍ تہِ یہِ أسۍ بچپنس منٛز ہیٚچھناوان چھِ تہِ چھُ اَسہِ وُمبرِ روزان تمیُک امپیکٹ تمیُک چھبی چھِ اَسہِ ہمیشہِ ذہنس پٮ۪ٹھ روزان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بچپنس منٛزٕے آوٕ تۄہہِ یہِ وننہٕ کہِ کٲشُر چھُنہٕ کرُن کٲشرِس منٛز نسا چھو نہٕ تۄہہِ کتھ باتھ کرٕنۍ امہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان بچس چھُ اکھ امپیکٹ روزان نہ کتھ کٲشرِس منٛز چھِ کیٛاہ تام کٔمی یُس نہٕ مےٚ گرِکیو دیُت اتھ منٛز اینکریج کوٚرہس کِہینۍ تہِ مےٚ چھُ ہمیشہِ باسان یہِ چھس بہٕ ہمیشہِ یہِ کتھ ونان اتھ چھِ ونان مدر ٹنگ بالکل اتھ کیازِ چھِ مدر ٹنگ ونان تِکیازِ یہِ چھِ سۄ زبان یُس انسان ماجہِ ہٕنٛز کۄچھِ پٮ۪ٹھے ہیٚچھان رایٹ اتھ چھِ ونٲنی مدر ٹنگ اور بیٚیہِ چھُ مدر ٹنگہِ ہُنٛد چھُ اتھ چھُ اکھ پلس پویِنٹ تہِ اتھ چھُ اکھ یہِ لوٗپ ہول تہِ پلس پویِنٹ چھُ یہِ چیٖز اگر یہِ گۄڈنِکٮ۪ن بُنیٲدی ؤرۍینٕے ہیٚچھنہٕ یی یہِ چھِ ہیٚچھان انسان یہِ چھنہٕ مٔشِتھ گژھان مگر اگر نہٕ یہِ گۄڈنِکٮ۪ن ییٚمہِ ساتہٕ بچہِ زیوان چھُ پتہٕ سُہ کینٛہہ ؤری گرس منٛز گُزاران چھُ اگر نہٕ تِمن ؤرین منٛز بُنیٲدی ییٚمہِ ساتہٕ بچہِ سٕنٛز وجوٗد کھسان بچہِ سُنٛد کٕنہٕ کٔنۍ کھسان چھُ اگر نہٕ یہِ تتھ تِمن ؤرین منٛز تِمن فنڈامنٹل یِیٲرزن منٛز یِمن کٲشُر یا پنٕنۍ کٲشُرے یوت نہٕ کینٛہہ پنٕنۍ ماجہِ زیو ہیٚچھناونہٕ یی نہٕ یہِ چھُنہٕ پتہٕ وُمرِ ہیٚچھان تُہۍ وٕچھو أسۍ ہیٚچھو کانٛہہ تہِ لینگویج اگر تُہۍ ؤنکیٚس تہِ کوٗشِش کٔرِو کانٛہہ تہِ فارین لینگویج ہیٚچھنٕچ کُنہِ تہِ قٕسمٕچ لینگویج یوٗ وُڈ لٲرن ایگزیکٹلی یہِ ہیٚکِو تُہۍ ہیٚچھِتھ مگر اگر تُہۍ ؤنکیٚس ؤنِو بہٕ ہیٚچھٕ ہا کٲشُر سُہ ہیٚکِو تُہۍ ہیٚچھتھٕے یہِ چھِ قۄدرٔتی اکھ چیٖز یہِ چھُ امیُک بہٕ چھَس مانان یہِ چھِ أمِس سٹرینٛگتھ یہِ چھِ أمِس ویٖکنیس تہِ مطلب کُنہِ ساتہٕ زن باسہِ پتہٕ سٲنِس بچس کہِ تٔمِس چھُنہٕ تگان پتہٕ سُہ پروننسٕے کرُن بالکل یعنی تُہۍ ٲسِو وُنہِ کٲشِر پٲٹھۍ کتھ کران تُہۍ چھِنہٕ تیٖتۍ کمفٲٹیبٕل کٲشُر آی ایم سوری ٹُو سے لیکن یوٗ آر ناٹ دیٹ مچ کمفٲٹیبٕل ان کشمیٖری یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ اردوٗوس منٛز یا انگریٖزۍ پٲٹھۍ کتھ کٔرِو گوٚو کتہِ تانۍ چھُ لوٗپ ہول یہِ روٗد ییٚلہِ نہٕ تُہۍ ہیٚچھنووٕے حالانکہِ مدر ٹنگ ییٚتہِ چھُ وننہٕ یِوان سایکولجِکلی چھِ یہِ اکھ فیکٹ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ مدر ٹنگ منٛز ٲسِو نا فلوَنٹ باقٕے زبان ہیٚچھنس منٛز
چھو تۄہہِ آسٲنی گژھان ایزی گژھان کیازِ اِموشنل کنیکٹِوٹی کتھ سۭتۍ چھِ اَسہِ آسان اَسہِ چھِ آسان پننہِ زبٲنۍ سۭتۍ سینس آف بِلانگ أسۍ کیازِ چھِ وَنان کہِ سوسایٹی منٛز رٲے ویلیوٗز سوسایٹی منٛز رٲے اِتھِکس أسۍ چھِنہ وَنان سمٲجی اقدارن درٛاو زُو کیازِ تِکیازِ اَسہِ مۄکلیو یہِ سینس آف بِلانگنگ سُہ کمہِ سۭتۍ مۄکلیو اَسہِ زبٲنۍ سۭتۍ ؤنِو تُہۍ زبانہِ سۭتۍ کیازِ میم تِکیازِ زبٲنۍ چھنہٕ زبانٕے یوت آسان کینٛہہ أسۍ چھِ وَنان یہِ چھُ وَننہٕ یِوان ییٚلہِ کانٛہہ قوم کمزور آسہِ کَرُن اس کو اپنی زبان سۭتۍ دوٗر کرو ٹھیٖک ہے سب سے پہلے کیٛازِ زبان ما چھِ زبانٕے یوت لینگویج ما چھِ لینگویجٕے یوت اٹ ہیز اٹس اون ہسٹری اَتھ منٛز چھُ سون کلچر اَتھ منٛز چھُ سون ٹریڈِشن اَتھ منٛز چھِ ہیرِٹیج اَتھ منٛز چھِ باقٕے معاملات یِم اِوٕن دو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ زبٲنۍ ہٕنٛز کتھ کران چھِ أسۍ چھِ وَنان یہِ ہسا سٲنۍ آیڈینٹِٹی أسۍ کمہِ سۭتۍ چھِ کٲشِر باسان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کٲشُر بولو نتہٕ چھُ مطلب ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اکھ کٔمنِٹی چھِ کٔمنِٹی بنان اکھ سماج چھُ سماج بنان زبٲنۍ سۭتۍ تِکیازِ زبٲنۍ سۭتۍ چھِ واریاہ معاملات آسان وابستہٕ بالکُل زبٲنۍ سۭتۍ چھُ سون لسُن بسُن زبٲنۍ سۭتۍ چھُ سون میراث زبٲنۍ سۭتۍ چھُ سون پوٚت کال زبٲنۍ سۭتۍ چھُ سون مستقبل تہِ تہٕ آز کال تہِ ہمیشہِ چھَس بہٕ یہِ گُزٲرِش کران یِم وسادت یِم تہِ سٲنۍ بوزن وٲلۍ چھِ تِمن یژھ بہٕ تُہنٛدِ وسادت یہِ گُزٲرِش کرٕنۍ کہِ اتھ منٛز چھنہٕ کمتری یا اَسہِ آسہِ کمتری ہٕنٛز کانٛہہ تہِ کتھ کیاہ گوٚو تۄہہِ کٲشِر پٲٹھۍ کتھ أسۍ چھِنہٕ آز ہٮ۪کان اردوٗ بوٗلِتھ أسۍ چھِ ہٮ۪کان آز انگریٖز بوٗلِتھ مگر کٲشُر بولناوُن کٲشُر ہیٚچھناوُن چھُ سون اولین فرض تِکیازِ پگہہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو جنزی ہِنٛد صوٗرت حال پتہٕ چھُ گژھان یُس یہِ سینس آف بِلانگنگنس پتہٕ چھُو تُہۍ شِکایت کران یہِ نہ حظ أزِچ جنریشن حظ چھنہٕ بوزٲنی یورُک أزچہِ جنریشنہِ حظ نہ حظ چھُنہٕ زِٹھٮ۪ن ہُنٛد خیال کینٛہہ مگر ییٚلہِ نہٕ تُہی تِمو سُہ اوپ ژوپ کوٚروٕ تِکیازِ ییٚمہِ ساتہٕ تِم کٲشُر بولہِ تُہۍ وٕچھِو آی ایپرِشیٹ د تھنگس مطلب کٲشُر میوٗزِک گوٚو رِوایو وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ سٲری بوزان نو ڈاوُٹ تَتھ دِتُکھ ماڈٲرٕن ٹچ مگر رُحجان گوٚو نہ کٲشِر موسیٖقی کُن بالکُل مطلب ریٖسنٹلی أسۍ چھِ وٕچھان ریٖسنٹلی آیہِ فِلم سانگٕس آف پیراڈایز آیہِ نہ تَتھ منٛز یِم بٲتھ تِم کۭتیاہ ٹرینڈس منٛز چھِ سارنٕے چھِ تِم زبٲنی یاد گوٚو یِتھ پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ کیازِ چھِ تِم زبٲنی یاد کہِ کتنس تانۍ چھِ اَسہِ اِموشنل کنیکٹِوٹی اگر ہم کتنا بھی اپنی زبان سے دور ہوں گے لیکن ہماری وہ جذباتی جو ایسوسیشن ہے وہ اپنی زبان کے ساتھ رہتی ہی رہتی ہے بالکل میم آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ پیرنٹس تک ہی ہے کہ وہ کیسے فالو اپ کریں گے یا اپنے بچوں کو جیسے باقی چیزیں ہیں تو امپورٹنٹ ہے پہلے کہ مدر ٹنگ ان کو سکھائی جائے اور اس کی امپورٹینس بھی ان کو سمجھائی جائے. اب جو میرا کوشچن ہے ہم تھوڑا سا سوئچ ہوتے ہیں کہ اگر میڈیا میں جیسے آپ نے کافی ٹائم ڈی ڈی کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور اس کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کشمیری زبان کو بھی ایک بڑا پلیٹ فارم دیا ہے, ٹرائی کیا ہے, کوشش کی ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا اگر چاہے تو پھر وہ ٹی وی کی بات کرے یا ریڈیو کی بات کرے, ہماری زبان ہم اگر صرف کشمیری لینگویج نہیں ہے, ہم اوور آل لینگویج جہاں بھی جتنی بھی ریجنز میں لینگویج ہے اس کو زندہ رکھنے کا ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے؟ دیکھیے میڈیا جس میں آج کا سوشل میڈیا بھی ہے جی, یتھ منٛز سون ڈی ڈی بہٕ ونہو تۄہہِ پنٕنۍ ایکسپیرینس. آی ہیو گِون 13 years ٹو دوٗردرشن. اوکے, مگر مےٚ چھُ باسان کہِ یہِ مےٚ تتہِ ہیوٚچھ تہِ چھس بہٕ خرچاوان. زبان حوالہٕ چھِ تِم ٲسۍ تِم واریاہ, چاہے اردو ٲسِن چاہے یُس تہِ مدر ٹنگ آسہِ, میڈیا کا بڑا رول رہتا ہے تِکیازِ پنٕنۍ پنٕنۍ آڈینس چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ میڈیاہس آسان. تۄہہِ ونہو بہٕ کہِ مےٚ چھِ اکھ ییٚمہِ ساتہٕ دوٗردرشنس سۭتۍ بہٕ وابستہٕ روٗزٕس مےٚ مِلے اکھ رِکگنِشن. وُنہِ تہِ اگر نہٕ بہٕ تتھ سۭتۍ وُنکیٚس وابستہٕ چھس مگر سۄ پرٛزنس چھِ مےٚ برابر. مےٚ چھِ وُنہِ تہِ لُکھ تمی آیہِ پرٛزناوان تمہِ, مگر اکھ چیٖز چھُ کہِ ییٚتنس مےٚ باسیو کہِ مےٚ دیُت 12-13 years دِتۍ مےٚ دوٗردرشنس, رول چھُ تیوٗت امپیکٹ چھُ لوٗکن پٮ۪ٹھ. أسۍ ٲسۍ کانٛہہ کتھ ونان سُہ اوس بیٚہوان ذہن, مطلب بیٚیہِ دۄہ ٲسۍ أسۍ کانٛہہ سمکھان سُہ اوس راتھ حظ وَنیوٕ تۄہہِ یہِ کتھ, أسۍ گٔے تمہِ سۭتۍ انسپایر. میں آپ کو بہت اچھی اسٹوری اچھا انسیڈنٹ بولوں گی جو میرا بڑا ہارٹ ٹچنگ ہے اینڈ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. بہٕ ونو تۄہہِ کوٗتاہ امپیکٹ چھُ میڈیاہُک. اکہِ دۄہ ٲسٕس بہٕ کتہِ کہیں پہ میں شاپنگ کر رہی تھی تو ون آف اے ینگ بوائے ہی واز فالوئنگ می اپ. تو آئی گوٹ ویری انکمفرٹیبل کہ یم کیازِ چھِ مےٚ فالو کران. مےٚ گوٚو سخ, مائی مدر واز ود می, مےٚ گوٚو سخ سُہ ڈسکمفرٹ کہ یہ جہاں سے میں جا رہی ہوں, آئی واز ان سم اسٹور, جہاں سے میں جا رہی ہوں تو یہ وہاں سے آ رہے. تو ایکچولی بدقسمتی ہم پیپل بہت ججمنٹل ہے. تو میں بڑا ڈسکمفرٹ ہو گئی کہ ہی از فالوئنگ می ایکچولی. تو میں رکو قدم, میں تو نہیں, میں ان سے پوچھوں گی کہ ایسے کیسے. تو میں نے کہا, میں نے سر آپ مجھے کیوں فالو کر رہے ہیں, خیریت؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا ہاں بتائیں. دپن مے چھ مدر سۭتۍ
تو بہ کر تھی ریکویسٹ کہ تھی سمکھو تمن یت پہ چھو تھی دوردرشن ست وابست میں کور میں ٹھیک کی فکر میں جب نیچے آئی نیچے نا گراؤنڈ فلور میں ان کی ماں بیٹھی ہوئی تھی سی ڈی پہ اینڈ وین شی سا می شی کرائڈ لٹرلی میں تور نہ فکر تمو کیاز ہوت ودر اینڈ دس بوائے از آلسو کرائنگ آئی واز ویری کنفیوزڈ کہ واٹ از ہیپننگ اوور ہیئر مطلب رونے کی کیا بات ہے. میں نے آنٹی سے پوچھا مس آنٹی تو کیا چھو ودان اس لڑکے نے بولا دپن مائی مدر ہیز بین بیڈ ریڈن فار 12 years کھڑا بیکاز آف یو میں کیا کور دپن نہ یہ تہن پروگرام وچھان یہ گئی تیز ماٹیویٹ انکریج کہ یہ ہیکان لورِ پہ پکت اینڈ میں ڈھونڈ رہا تھا آپ کو کہ میں کہیں سے آپ کو ملوں اور آپ کا شکریہ ادا کروں. میں کہنے کی بات یہ ہے کہ کوتا امپیکٹ پیوان ایگزیکٹلی بہ ون حد کس حدس پہ امپیکٹ دہن تہ پے گو یم سات اس میڈیاہس مز ات چیزس پہ زور دمو ات چیزس پہ سپریس کرو کہ یس ہسا زبان چھ کۭژاہ امپارٹنٹ اگر اس پنہ وچھو چیرٹی بگنز ایٹ ہوم اس چھ سوشل میڈیا پرٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ موبائل فون ایزی ایکسس یہ سوشل میڈیا از اے ونڈرفل ٹول کنڈیشن از کہ اگر اس یہ استعمال صحیح معنوس مز کرو پروڈکٹو ویس مز کرو یہ ہیکہِ سٲنِس سماجس مز ہیکہِ ریولیوشن أنِتھ بیٚیہِ پازیٹیو ریولیوشن مگر شرط یہ ہے کہ اس کو صحیح ڈنگ سے استعمال کیا جائے. دیکھیے اگر سوشل میڈیا پہ بھی ہم اس کا پرچار کریں اس کا پروپیگیشن کریں کہ جو ناٹ اونلی کشمیری لینگویج ایوری مدر ٹنگ از امپارٹنٹ ٹھیک ہے. میڈیا کا بڑا رول ہے وچھو تھی یم سات تھی فار ایگزامپل اس آئی ونکس یم سات اس کٲشِر پٲٹھۍ کتھ کرو اگر اس 10 لسنر آسن تم تہِ گژھن انسپائر نہ کٲشِر پٲٹھۍ پزِ اَسہِ کتھ کرٕنۍ گوٚو کتنس تانۍ چھُ امپیکٹ پیوان کتنس تانۍ چھُ میڈیاہُک واریاہ رول اگر نہٕ بہٕ چھس مطلب أسۍ چھِ ونان کہ ریڈیو لسنرز چھِ کم پہن گٔمٕتۍ ینہٕ پٮ۪ٹھ سوشل میڈیا مگر لسنرز تو ہے نا بالکل میم جو ہے وہ تو ہے نا اور بہٕ چھس ونان ہمیشہ کہ سۄے چھِ تُہنٛز اچیومنٹ اگر 100 نفر منٛز تُہنٛد اکوے نفر گژھِ موٹیویٹ انسپائر مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کی کامیابی ہے وہ آپ کی کامیابی کے سند ہے. سو سوشل میڈیا کو لے کر ہر ایک میڈیا کا رول بنتا ہے. آج جو ریڈیوز ہیں ایف ایمز ہے اگر تم انگریزی کم پہن کرن اردو کم پہن کرن نو جنریشن کرن تک تم جنزی سے زیادہ انوالو اینڈ جنزی سے زیادہ کنیکٹ ہیکان تمن سۭتۍ کٔرِتھ ایم اے رائٹ بالکل میم مطلب ہم سوشل میڈیا سب چلاتے یہ جو آر جیز ہیں ان کے ساتھ زیادہ کنیکٹ کر پاتے ہیں تمے آر جیز اگر کٲشِر پٲٹھۍ کتھ کرن شاید وہاں گژھِ کتنس تانۍ امپیکٹ کتنس تانۍ گژھِ انفلوئنس سٲنۍ جنزی تمن باسہِ نہ کتنس تانۍ چھِ سٲنۍ زبان امپارٹنٹ ییٚمہِ ساتہٕ یِمن باسٲنی چھُ کہ اگر أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ کتھ کرو أسۍ روزو نہٕ ریلیونٹ اَسہِ یوٚتام وٕچھ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ تُہۍ انگریزی چھُو 10 کران چھِ انگریزی پتہٕ ییٚمِس نہٕ تگان چھُ سُہ چھُ گژھان سُہ ٲسۍتن خبر کوٗتاہ قٲبِل تُہُنٛد سکیل چھِ بنان ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ انگریزی زبان تگہِ مگر سکیل گژھِ یہِ بنٕنۍ کہ کٲشُر تہِ گوٚژھ تگُن کٲشِر زبٲنۍ منٛز تہِ ہسا ہیٚککھ ژٕ کتھ کٔرِتھ اینڈ بہتر پٲٹھۍ کتھ کٔرِتھ اینڈ تۄہہِ کیاہ ونو بہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ جیسے آپ کہہ رہے ہو نا پرووربس کی بات جیسے مطلب دس سبجیکٹ از بریڈ اینڈ بٹر آف ماین ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پران حالانکہِ تۄہہِ آسنو نہٕ تیٖژ پتہ کینٛہہ پرووربس بہٕ ونہٕ سٲری چھِ مےٚ پتہ مگر اَسہِ چھُ وۄنۍ زیادٕ وابستگی اگر تُہۍ وٕچھِو کہِ فلسف أکِس پرووربس منٛز چھُ اکھ دُنیا گُپِتھ بہٕ چھس دپان اگر نٔو جنریشن اتھ کُن مٲیل گژھِ اگر نئی جنریشن لگہِ پتہ کہ سون ادب خاص کر لُکہٕ ادب تخلیقی ادب ترٲیتو تُہۍ سُہ چھُ چلو سُہ چھُ اکھ الگ چیٖز سون یُس یہِ ڈے ٹُو ڈے لایفہِ ہُنٛد ادب چھُ یہِ کوتاہ زرخیز چھُ اتھ منٛز کوتاہ فلسف چھُ اتھ منٛز کۭژاہ رِسٲرچ سکوپ چھُ کہنے کی بات نہیں ہے. مےٚ چھُ باسان سٲنۍ جنریشن یۄس أزِچ جنریشن چھِ تِمن میلہِ زندگی ہُنٛد سبق یِمو ذٔریعہٕ مطلب أسۍ چھِ فار ایگزامپل أسۍ چھِ وَنان کیاہ چھُ أکِس دزان دٲر تہٕ بیاکھ وٕشناوان اَتھٕ دِس از د ریلٹی آف مطلب یِم چیٖز چھِ فار ایگزامپل یِم چھِ تِم پرووربٕز تِم کہاوت یِمن منٛز زندگی ہٕنٛز حقیٖقت چھِ کیازِ یِم چھِ ٲنہٕ سماجُک یِم چھِ تی مطلب یِم چھِ رِفلیکشن آف دا سوسائٹی رِفلیکشن آف یور پاسٹ. میں آپ کو بتاتی ہوں ایک ایگزامپل أسۍ چھِ وَنان پوشُک تہِ نَے ژوٚلُکھ تہِ نہٕ چھِنا وَنان پوشُک تہِ نَے ژوٚلُکھ تہِ نہٕ واٹ از دیٹ اٹ گِوز یوٗ د رِفلیکشن ییٚمہِ ساتہٕ لوٗکن منٛز آپریشن اوس ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتہِ کُنہِ قٕسمُک سُہ استحصال اوس پتہٕ کیاہ اوس باسان لوٗکن اگر نہٕ ژٕ پوشکھ تہِ ژٕ ژوٚلُکھ نہٕ زندگی ہٕنٛز حقیٖقت أسۍ چھِ عموٗمن ونان ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ ژٕ اگر نہٕ ژٕ پوشکھ تہِ اگر نہٕ ژٕ کمپیٹ تہِ ہیٚککھ کٔرِتھ بیٹر از ٹو اگنور اوکے ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے جہاں ہم کو لگے کہ آپ نہیں کر پائیں گے اور بیٹر یہی ہے کہ جہاں ہم کو لگے کہ معاملہ کچھ الگ ہو رہا ہے کچھ انٹورڈ ہو رہا ہے بیٹر از ٹو لیو
بالکل یم سات تۄہہِ باسیو میون مےٚ چھُ گژھان ڈسریسپیکٹ سون مذہب تہِ چھُ یی وَنان کہِ باب العلم حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ تہِ چھِ فرماوان کہِ اگر ہسا تۄہہِ کُنہِ جایہِ باسیو کہِ مےٚ چھنہٕ میٲنِس عزتس وٲژ خلل یا مےٚ چھُنہٕ عزت یِوان کرنہٕ کینٛہہ بیٹر از کہ آپ وہ محفل چھوڑ کے جائے. تو تُہۍ وٕچھِو اتھ یِم چھِ ملٹی لیئرڈ یِمن چھُنہٕ اکٕے میٖنِنگ کینٛہہ یِمن چھُنہٕ سرفیس میٖنِنگٕے یوت کینٛہہ. وین وی گیٹ ڈیل ڈیپ ان ٹو دا میٖنِنگز ان ٹو دا ورڈ اٹ گیوز یو دا فلاسفی آف لائف, اٹ گیوز یو دا وزڈم, اٹ گیوز یو دا ایکسپیرینسز, اٹ گیوز یو اے لاٹ آف تھنگز, یو نو اٹ ٹیکس ان ٹو اکاؤنٹ دا ہول اسٹریٹا آف دا سوسائٹی. یہ چھنہٕ اکٕے کتھ کینٛہہ. اگر تُہۍ وٕچھِو کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ أسۍ چھِ وَنان کہِ ژھرٮ۪ن گگرایَن نہٕ روٗد زیادَن کتھن نہٕ سوٗد. یہ دیکھو آپ مطلب وٹ ہاؤ اٹ ہیز بین کنیکٹڈ. ژھرٮ۪ن گگرایَن نہٕ روٗد ییٚمہِ ساتہٕ گگراے چھِ واریاہ گژھان روٗد چھُنہٕ پیوٲنی. اگر أسۍ کتھٕ تہِ کرو سٲری مطلب زیادٕ کتھو سۭتۍ چھُ کھُرٕے یِوان. یوٗتاہ تُہۍ کرٛسپ روٗزِو, یوٗتاہ تُہۍ لیوٗسِڈ روٗزِو, یوٗتاہ تُہۍ مطلب سُہ کالٹیٹِو بوٗلِو تیوٗتاہ چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ بیٹر. سو دس از یِم چھِ لۄکچہِ لۄکچہِ کتھٕ, یِم چھِ ڈے ٹُو ڈے لایفہِ ہٕنٛز کتھٕ, یِمو سۭتۍ چھِ سٲنۍ ڈے ٹُو ڈے لایف کنیکٹ گژھان. گوٚو اگر أسۍ اتھ تہِ سنو اتھ سۭتۍ کنیکٹ گژھو. اچھا اگر یِمے پرووربٕز تۄہہِ وَنو بہٕ اکھ لۄکٕٹ کتھ, میڈیا کا کہاں پہ رول بنتا ہے. مطلب واریاہ کٲم چھِ گژھان فار ایگزامپل ان مینی لینگویجز. اَسہِ کوٗتاہ لُکہٕ ادب کوٗتاہ اہم چھُ سُہ سٲنۍ فوک ٹیلز ناٹ اونلی پرووربٕز. اگر یِمن ویجول اِلسٹریشن گژھِ, اگر یِمن ویجول رِپرزنٹیشن گژھِ, چلیے پڑتا بدقسمتی چھِ کہِ اَسہِ چھِ ریٖڈنگ تھوڑا کم گٔمٕژ, واریاہ رِسیٖڈ گٔمٕژ. وۄنۍ چھِ سٲری أسۍ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ. بٕے ہِش فار ایگزامپل بہٕ وَنہو تۄہہِ پنٕنۍ ایگزامپل, چیرٹی بِگنز ایٹ ہوم. اگر میں یہ کوشش کروں کہ مجھے پرووربس پہ میں ریسرچ کر کے اس کا ویژولی اس کا بیک گراؤنڈ, اس کی میننگ, اس کی السٹریشن بہٕ کرٕ سوشل میڈیا امہِ باپتھ یوٗز, کوتاہ اوپ ژوپ ہیٚکہِ جنریشن گژھِتھ. بالکل میم بالکل. گاٹ اٹ. مطلب ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ فار ایگزامپل بہٕ کھولہٕ بہٕ کرٕ سوشل میڈیا پیجس پٮ۪ٹھ پننس, بہٕ کرٕ یِمے چیٖز پرووربٕز کرٕ بہٕ, اتھ کرٕ بہٕ ویجول, کیازِ ویجول چھِ شارٹن منٛز, شارٹ ویڈیوزن منٛز. تۄہہِ آوٕ سمجھ شارٹ ویڈیوزن ہُنٛد دور چھُ. اگر یہے أسۍ ویجول السٹریٹ کرو, ویجولی کرو یو نو پریزنٹ, شاید کتنا امپیکٹ. دیکھیے بہت سارے ایسے پیجز ہیں, جب آپ انسٹا کی بات کرتے ہیں, بہت ساری سوشل میڈیا ہینڈلس کی بات کرتے ہیں, آج چھِ بناوان واریاہ پیجز یم پویٹری چھِ بناوان, یا بیاکھ اکھ پیج سُہ چھُ کٲشُر پوش, کٲشُر ادویاتن ہُنٛد انگریٖز ونان, پتہٕ ونان کٲشُر, پتہٕ ونان تمیُک ساینٹفک ٹرم. گوٚو اگر 10 لفظ روزن یاد, اکھ روز. بالکل مطلب کہ وہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اسٹارٹ تو کرنا ہے, کسی نہ کسی کو انیشیٹ کر, مجھے ہی کر, مطلب یو ہیو ٹو اسٹارٹ بائی یور اون. مگر سوشل میڈیا کا یہ استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ اٹس ان ایوری بڈیز ہینڈس. اگر بہٕ وَنہٕ اگر نہٕ وۄنۍ 10 وٲے وٕچھن 10 تہِ وٕچھن, اگر نہٕ 10 لفظ روزن یاد 2 تہِ روزن. مطلب أسۍ چھِ فار ایگزامپل وٕچھان, آپ بھی دیکھتے ہوں گے, أسۍ چھِ انگریٖز وٲڈ واریاہ, سلینگز چھِ آز واریاہ پیجز چھِ تِم ونان یِم سبسکرپشن چھِ اَسہِ کوٚرمُت, تِم چھِ اَسہِ سلینگز ہیٚچھناوان, تِم چھِ اَسہِ انگریٖز پروننسیشن ہیٚچھناوان. یِتھے پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ کٲشُر تلفظ ہیٚچھنٲوِتھ, کٲشِر الفاظ ہیٚچھنٲوِتھ. یہ چھِ اکھ حالانکہ ایک لیڈی تھی جس نے یہ کوشش کی تھی کہ میں مطلب اس کو ویجولی السٹریٹ کروں, تِکیازِ تِم ٲسۍ آمٕتۍ فیملی ٹرپس پٮ۪ٹھ, می ٹو کول سمتھنگ لایک دیٹ. تٔمِس باسیو کہ ییٚتہِ کٮ۪ن چھُ رغبت کینٛہہ, تٔمۍ کٔر پتہٕ یورٕ گٔژھِتھ کوشش کہ بہٕ کرٕ ہا یہ ویجولی پریزنٹ, اور بہت رسپونڈ بہت صحیح تھا. تُہۍ وٕچھِو کٲشُر پوئٹری چھِ شارٹسن منٛز یِوان, بہت لوگ ان کو اسٹیٹس پہ بھی ڈال دیتے ہیں, بہت لوگوں کو وہ شیئر بھی کرتے ہیں, بہت لوگوں کو وہ یاد بھی رہتی ہے. گوٚو تھوڑا سا وٕنکیٚس چھُ سوشل میڈیاہُک زیادٕ رول. سوشل میڈیا یوٗتاہ پروڈکٹیو أسۍ بناوہون تیوٗتاہ چھُ بیٹر. بالکل تھینک یو میم. یہ تو بات ہوئی کہ اگر میڈیا کی بات کرے, اب دوسرے آپ کے سیگمنٹ, آپ کا جو دوسرا رول ہے بینگ این ایجوکیشنسٹ, تو کیا یہ صحیح ہوگا اگر ہم بات کریں کہ کشمیری پرووربس کی, کشمیری پرووربس کو کیسے ہم انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹ کی لائف میں, اور کیا یہ صرف اسٹوڈنٹ کے لیے ایز اے ٹول ہے, صرف سیکھنا ہے تو اوکے ٹھیک ہے, یا اس کے پیچھے یہ بھی وجوہات ہے کہ اس سے اسٹوڈنٹ کی سوچ, پرسنالٹی بھی ڈیولپ ہوتی ہے؟ دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا کہ جو پرووربس ہے, اٹ ٹیکس انٹو اکاؤنٹ دا ہول اسٹریٹا آف سوسائٹی. یہ ایک چیز کے بارے میں بات نہیں ہے, ہر چیز کے بارے میں بات ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ پرووربس جو ہوتے ہیں وہ ہر زبان کا دل, یا کٲشِر پٲٹھۍ اگر أسۍ وَنو یہِ چھُ زبٲنۍ ہُنٛد گہنہٕ آسان, اینڈ خاص کر سانہِ کٲشِر زبٲنۍ ہُنٛد گہنہٕ چھُ پرووربس, کہاوت. یہِ چھُنہٕ, بہٕ چھَس نہٕ وَنٲنی سٹوٗڈنٹن خٲطرَے یوت, یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ اکھ اِنسپایرِنگ تھِنگ.
کیازِ مےٚ ووٚن نا کہِ اَتھ منٛز چھِ زندگی ہُنٛد پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پہلوٗ تُہۍ اگر زندگی ہُنٛد کانٛہہ تہِ ایسپیکٹ تُلِو نا تُہۍ میٲنِو کہاوت تَتھ پٮ۪ٹھ. أسۍ چھِ وَنان فار ایگزامپل اے ڈیسیور ڈیسیوز ہمسیلف چھِ نا انگریز پٲٹھۍ وَنان ہے جیسے آپ مطلب اگر آپ دھوکا دے رہے ہو تو آپ کو خود دھوکا یہ کیونکہ دھوکے کو اپنے اوریجن کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے. أسۍ کیاہ چھِ وَنان بٲژ گرس بٲژ گرس بٲژ گرس بٲژ گرس بٲژ گرس یعنی جو بازیگر ہوتا ہے تٔمِس چھِ غرض بٲژ. گوٚو مطلب یا أسۍ چھِ وَنان فار ایگزامپل أنِم سۄے ؤوُم سۄے لٔجِم سۄے پانسٕے لایک جو آپ کرتے ہیں مقافات عمل لایک دیز آر دا سٹل نا یِم چھِ لۄکچہِ لۄکچہِ کتھٕ. أسۍ چھِ وَنان درٛاگ چھُ ژلان داگ چھُنہٕ ژلان دِس از دا ریلٹی آف لایف چھِنا وَنان. گوٚو یِم چھِ تِم یا أسۍ چھِ وَنان بے سُمہِ باسان کٕہٕنۍ چھُنا. أسۍ چھِ یِم ایگزامپل چھِ یِم چھَس بہٕ کیٚنٛہہ کیٚنٛہہ وَنان یِمن ہُنٛد خزانہٕ چھُ واریاہ اَسہِ اَتہِ چھِ واریاہ بُکس ہنٹرنالز کی ہمارے پاس ڈکشنری آف کشمیر پرووربس ہیں غلام نبی ناظر کی یہ ہے کٲشِر دٔپِتھ دیر آر لوٹ آف بُکس اویلیبل. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ it should be, I think it should be part of the general education. It should be part of the curriculum. Because آپ کیا پڑھاتے ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے بالکل کہ آپ کو زندگی سکھانی آپ کو زندگی کا یو ہیو ٹو أسۍ ٲسۍ تیٚلہِ پران ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ٲسۍ بچپنس منٛز أسۍ ٲسۍ وَنان آل راوُنڈ ڈیولپمنٹ. آل راوُنڈ ڈیولپمنٹ کِتھ پٲٹھۍ چھِ گژھان ییٚلہِ تُہُنٛد ذہن پھانٛپھلہِ ییٚلہِ تُہُنٛد فِزِکلی یوت پھانٛپھلیو نہٕ تُہۍ مینٹلی یوت پھانٛپھلیو نہٕ تُہۍ کہِ تُہُنٛد سول تہِ گژھِ انسپایر گژھُن. گوٚو زندگی ہیٚچھ دیکھیے مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ لٹرل اور ایجوکیٹڈ ہونے میں فرق ہے کریکٹ. ہم ہمیشہ کہتے ہیں لٹرل اور ایجوکیٹڈ ہونے میں یہ الگ بات ہے کیونکہ ایجوکیٹڈ ہونا از سم واٹ ڈفرنٹ. لٹرل ہونا ہے دیکھیے آپ کے ہاتھ میں ڈگریز ہیں اور آپ کو زندگی کا نہیں تجربہ نہیں زندگی کی سمجھ نہیں ہے تو ڈگریز کس کام کی. آپ کیوں پڑھتے ہیں ہم کیوں پڑھتے ہیں پڑھتے اس لیے تاکہ زندگی کو سمجھ آ جائے تاکہ زندگی میں جو بھی ہمارے معاملات ہیں اس میں ہم کھڑے اترے رائٹ. جو بھی ہمارا بہیویئر ہے دیکھیے أسۍ چھِ وَنان پَرُن علم چھُ گاش وٹ گاش اٹ از دیٹ ول illuminate you that will enlighten you. مگر ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ تِم چیٖز بٔرِو اَتھ منٛز یُس صحیح معنوٗوَس منٛز تُہۍ enlighten کَرِوٕ یُس صحیح معنوٗوَس منٛز تُہۍ زندگی ہیٚچھناوٕ how beautiful it will be how productive it will be how fruitful it will be. ٹھیٖک ہے زندگی کا مقصد ییٚمہِ ساتہٕ مول موج أکِس بَچَس ترٛاوان چھُ سُہ چھُنہٕ ترٛاوان ڈگریو تہٕ نوکری خٲطرٕ یوت کیٚنٛہہ سُہ چھُ ترٛاوان یہِ ہیٚچھِ زندگی یہِ ہیٚچھِ وۄتھُن بِہُن أمۍ سٕنٛز سونٛچ گژھِ ؤسیع أمِس میلہِ ایکسپوجر أمۍ سُنٛد یُس ؤتیٖر چھُ یَتھ أسۍ وَنان چھِ بِہیویَر چھُ کنڈکشن چھُ تَتھ منٛز یی یہِ ہیٚچھِ سلیٖقہٕ یہِ ہیٚچھِ تہذیٖب یہِ ہیٚچھِ شایستگی مگر سُہ ہیٚچھِ تیٚلی ییٚلہِ تِم ایلِمینٹٕس آسن. سون لُکہٕ ادب سٲنۍ پروؤربٕز چھِ تَمہِ تہذیٖبُک تہٕ شایستگی ہُنٛد اِمتِزاج چھُ تَمہِ شایستگی تہٕ شگفتگی ہُنٛد فلسفہٕ تہٕ سُہ کانسیپٹ بیسک فنڈامینٹلز چھِ سانٮ۪ن کہاوژن منٛز. اگر أسۍ کہاوژے یوت نہٕ کینٛہہ بہٕ وَنہٕ اگر کٲشُر لُکہٕ ادب اگر أسۍ وٕچھو کٲشُر لُکہٕ ادبٕکۍ کینٛہہ انگ أسۍ وٕچھو کٲشُر لُکہٕ ادب چھُ سُہ آرگن یُس ٹرانسفر کیاہ چھُ کران اِتھِکس ویلیوٗز کتھ چھو تۄہہِ سمجھ أسۍ چھِ وَنان ژھۄپہٕ چھے رۄپہٕ سٕنٛز کرکھٕے تہٕ سۄنہٕ وٹ از دیٹ that's advice that is the best. أسۍ چھِ وَنان ہمیشہ اردوٗوس منٛز چھِ وَنان کہ خاموشی اگر سب سے بہترین جواب ہے وہ خاموشی ہے. یہ کوٗتاہ بوٚڑ سبق چھُ أسۍ چھِ وَنان خاموشی جو ہے وہ آوازوں کی مرشد ہے. اتھے پٲٹھۍ چھِ وَنان ژھۄپہٕ چھے رۄبہٕ سٕنٛز کرکھٕے تہٕ سۄنہٕ یعنی خاموشی کوئی بھی کانفلکٹ کیوں نہ ہو کچھ بھی کیوں نہ ہے ہر جواب کا اگر ہم خاموش رہے کتنے رشتے بچ جاتے ہیں کتنے معاملات بچ جاتے ہیں. گوٚو یہِ چھِ ایڈوائس ییٚلہِ أسۍ لۄکٹہِ پٮ۪ٹھے یِم چیٖز بچس ہیٚچھناوو کہِ ژھۄپہٕ چھے رۄبہٕ سٕنٛز کرکھٕے تہٕ سۄنہٕ سٕنٛز بچس روزِ نا امپیکٹ کہ مےٚ چھِ ژھۄپہٕ کرٕنۍ یہِ چھِ کیٛاہ سۄنہٕ اتھ منٛز سۄن تُہۍ آوٕ سمجھ اس کی انڈرسٹینڈ کیونکہ میں ووٚن نا گۄڈے کہ اٹ از ناٹ اونلی دا کلیکشن آف ورڈز جیسے آپ نے بھی تمہید میں کہا کہ Proverbs are not only the collection of words. It's a wisdom. It has advice in it. It's a it's a package of experiences, package of observations. At pat kan chu falsa ish asan luko observe, ish asan luko experience kormut. Which is yem sat kahavat barsas ay. Yemai havai ye ay na matlab chahe at curator society chahe amish takhlikar samaji chu magar ات پتہٕ کِنۍ چھُ اکھ سفر آسان ات پتہٕ کِنۍ چھُ سُہ چھُ آسان تٔمۍ اِنسانن تجربہٕ کوٚرمُت ییٚمہِ ساتہٕ ییٚمۍ اِنسانن یہِ آسہِ ووٚنمُت ژھۄپہٕ چھے رۄپہٕ سٕنٛز کرکھٕے تہٕ سۄنہٕ سٕنٛز تٔمِس آسہِ امیُک ویلیوٗ باسیومُت
کہ امیک ویلیو چھُ سۄنس برابر گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ تِم ایکسپیرینس کوٚرمُت چھُ تیٚلے چھُ تٔمۍ ووٚنمُت یِم چھنہٕ ہوٲیی کتھ آمژٕ کہِ اتھ چھُ اکھ بیک گراوُنڈ اتھ چھُ اکھ بُنیاد اتھ چھُ اکھ ہسٹری اتھ چھُ اکھ سفر گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ یِم چیٖز أسۍ دۄہ یہِ ایجوکیشنُک پارٹ بناوو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ تعلیمی نظامُک یا بچن ہیٚچھناوو تِم ہیٚچھن صحیح مینوٗوس منٛز کہِ زندگی ہُنٛد فلسفہٕ حالانکہِ بہٕ وَنو تۄہہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَنان چھِ کہِ أسۍ چھِ وَنان بانہٕ ہتس دِمو ٹھنٛڈ ٲس ہتس کیٛاہ کرو اٹ کیپس چیک آن یو صحیح دیکھیے اٹ کیپس چیک أسۍ چھِ وَنان کہ ہمیں سوشل نارمز کا بڑا خیال رہنا چاہیے سوسائٹی کو مت دیکھیے اگر ہم کچھ بھی کر رہے ہیں ہم کس کا وائی وی آر بادرڈ اباؤٹ سوسائٹی کیونکہ سوشل نارمز ہمیں فالو کرنے پڑتے ہیں رائٹ ادروائز اگر وہ سوشل نارمز کا خیال نہیں رہے گا خدا نخواستہ ہم کوئی بھی غلط کام کر سکتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ سماج ہمیں روکتا ہے وہ چیک رکھتا ہے ہم پہ ایم رائٹ تو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَنان بانہٕ ہتس دِمو ٹھنٛڈ ٲس ہتس کیا کرو یہ چھُو تُہۍ روزان روب سوسائٹی کا پریشر رہتا ہے آپ پہ پیر پریشر نہیں آپ پہ سوشل پریشر رہتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کیا اٹ کیپس چیک آن یو ریمین ویری ریگولیٹڈ نہ بان ہتس یہ ٹھانڈ اس ہتس کیا کرو سو اٹ گیوز یو دا کوشچن کہ تتھ چھنہٕ وتھٕے کانٛہہ گوٚو it gives you the understanding of this reality کہ when you go beyond the social norms you have to face consequences, you have to confront, you have to face the consequences, you have to go with the repercussions. What can be the repercussions you can't even predict. So this keeps check on you, this keeps you know there is a moral hum bolte hain moral policing on you, right? So jab ye cheez aap pe rehti hai aapki values aapke ethics انٹیکٹ رہتے ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں وہ ذہن پہ رہ جاتا ہے کہ سماج کا جو ہے سماج کا یہ رول ہے سماج کا پریشر ہے مجھ پہ تو بہت حد تک اب ڈیریل نہیں ہو سکتا ہے. سو دس از دا فلاسفی آف دیز پرووربس. بالکل میم آپ نے بالکل صحیح بات کی. تو اب اگر بات کریں ایک اور جو اس ٹائم پہ ہم دیکھیں یا اس ہیکو ونت کہ ونکینس ڈیجیٹل فیس فاسٹ سپیڈ سے سب ہر ایک چیز چل رہی ہے اور اس کے بعد اگر بچوں کی بات کریں تو بچے کہیں نہ کہیں وہ چیز جو ہے لینگویج اپنی کھوتے جا رہے ہیں, پھر پریشر ہے یا کوئی اور چیز. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیری پرووربس ابھی بھی اس اسپیس میں اس اسپیڈ میں یا اس ٹائم میں ریلیونٹ ہے؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ میں نے پہلے اس سوال کا آپ کو جواب دیا کہ ادب جو بھی کسی لینگویج کا بھی لٹریچر ہوتا ہے اس کی ایک خاصیت وہی ادب کامیاب رہتا ہے جو ہر دور میں جو یونیورسل ہو, جس کی ریلیونس ہمیشہ رہے. اگر آپ ہمارے پرووربس کی بات کریں نا, یہ بہت صدیوں پہلے وجود میں آئے ہیں, لیکن اگر ہم آج کی ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی استعمال کرتے ہیں آج بھی ان کی ریلیونس بالکل ہے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ کیا کہا آپ نے, میں نے یہ آج بھی ریلیونٹ ہے. یہ آج بھی آپ خاموشی ہر دور میں ریلیونٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی دور میں آپ کو خاموش رہنا تھا آج نہیں رہنا ہے, شور کر لیں. تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ چاہے دور کوئی بھی ہو پرووربس کی اپنی ایک امپورٹینس ہے اور ہمیشہ رہے گی. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ان کی, میں نے آپ سے کہا نا, اگر بچوں کو, اگر آج کے جنریشن کو اس کے بارے میں واقفیت دی جائے, اس کے بارے میں بتایا جائے, اس کی اہمیت ایکسپلین کی جائے تو کیا ہی بات ہے. میں نے کہا نا وہ زندگی کا فلسفہ سیکھ سکتے ہیں. سو گو کا یا سو اخ کھسان ہستس تو بیاکھ کھسان دۄسہِ. دس از دا ریالٹی آف, اگر آپ تُہۍ سٔنِو اتھ, یہِ چھِ سوسایٹی, أسۍ چھِ وَنان کٲشِر سوسایٹی چھِ دیکھا دیکھی کُن, ییٚمِس نہٕ آسان تہِ چھُ, اگر کانٛہہ انہِ بٔڑ گٲڑۍ بیاکھ کرِ قرض, اگر نہٕ تٔمِس سُہ ایفورڈ تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ, مگر انُن چھُ تِکیازِ اس نے گاڑی لائی ہے, مجھے اس سے بڑی گاڑی لانی ہے, وہ اپنے آپ کو سفر ہونا. آپ آج کی میرجز کو لے لو, ایگزیکٹلی فار ایگزامپل آئے دن ہم دیکھتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ کچھ مطلب سو چکا چون ازکین خاندرن من وۄنۍ یُس بیاکھ چھُ یُس نہٕ ایفورڈ چھُ ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ, سُہ چھُ پتہٕ پنُن پان ترٛاوان سُہ کٲشِر پٲٹھۍ قرض کٔرِتھ تتھ سُے گوٚو اکھ کھسان ہستِس تہٕ بیاکھ کھسان دۄسہِ, یعنی ہُمِس چھُ ہوس اویلیبل, گوٚو اس دیکھا دیکھی میں وہ اپنے آپ کو سفر کروا رہا ہے. تو اس سے بڑی ریلیونس کیا ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھ لیجیے نا کہ یہ أسۍ چھِ وَنان کہ آدم بستن منٛز چھِ سِر آسان. واٹ از دیٹ؟ دیکھیے آج ہم ہر کوئی شکایت کرتا ہے کہ وی آر سو ججمنٹل. ہم ہر کسی کو کہتے ہیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے, یو نیور نو وٹ اے پرسن از گوئنگ تھرو. ہوتے تو ہے,
ये हर दौर की बात है, आज के दौर की बात नहीं है, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि यू नेवर नो व्हाट अ पर्सन इज गोइंग थ्रू. ये आज भी रेलेवेंट है ना, बिल्कुल ये आज भी. इसके ये साथ अंग्रेज पोएट वनान यू नेवर नो व्हाट अ पर्सन इज गोइंग थ्रू. वना आदिम बस्तर में सीरा यू नेवर नो व्हाट अ पर्सन इज. आप जो बाहर से देखते हैं जरूरी नहीं है वो अंदर से वही हो, आप पहले जान के तो देखें. तो इसकी रेलेवेंस ये तो आज के दौर की भी हकीकत है. इट्स नॉट लाइक द स्पेसिफिक एक पीरियड के लिए इनकी रेलेवेंस रही है और आज हम अगर प्रोवर्ब्स को इस्तेमाल करेंगे तो ये रेलेवेंट नहीं रहेगी. ये मतलब इनकी मीनिंग जो है वो ऑब्सोलीट है, वो आउटडेटेड है. यू नो प्रोवर्ब्स नेवर गो आउट ऑफ द सीजन. ये मैंने कहा ना, ये ऐसा फलसफा है जो आपको हर दौर में जिंदगी सिखाएगी. ये ऐसा फलसफा है, इसमें ऐसे तजुर्बात और तजियात मौजूद हैं जो हर दौर में आपको जिंदगी का आईना देंगी, दिखाएंगी. क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि ये जो लिटरेचर होता है ना, खास तौर पे लोगों का लिटरेचर, लुक अदब यथस वनान अच्छा अख चीज आसान, अच्छा एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ पीपल आसान वह यह पीर दर पीर पकान, यह जनरेशन पास गोमुत. योतामत लत रेलेवेंस आसि, योतामत लस एक्सेप्टेबिलिटी आसि, किस पे वजन तेल गई ऑब्सलीट, तेल वात यम सात तुह कह चीज समझ यू वुड नॉट एक्सेप्ट इट. एग्जैक्टली तेली वनकस तम सात एक्सेप्ट वचान गरन मज आए दिन ये चीज इस्तेमाल होती है. हालांकि अनकॉन्शियसली अगर मीनिंग तह पता वनान भी बोलते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल दब छु बब, व्हाट इज दैट? दब छु बब वना जब आप गिरते हो ना, जब आप ठोकर खाते हो ना, आपको समझ आती है. दैट्स अ फादर जी. इसने साज वना जिंदगी में हकीकत हमें सेम. जब तक आप ठोकर नहीं खाएंगे, जब तक आप गिरेंगे नहीं, आप संभलेंगे कैसे? आप क्योंकि आप जब आप गिरते हैं आपको संभलने की वो सोच समझ आ जाती है. अच्छे त्रे वर्ड दब छु बब, ये कुछ शॉर्ट वर्ड्स, ये कुछ कंसेप्ट, लिटरल मीनिंग. मगर अगर आप इसका फलसफा देखेंगे, इसमें जिंदगी है, इसमें आपकी वजूद, आपकी एग्जिस्टेंस की हकीकत है कि जब तक आप गिरेंगे नहीं आप उठेंगे कैसे, और जब तक आप गिरेंगे नहीं आप संभलने का वो जो हुनर आप में कैसे आ जाएगा, आप जिंदगी कैसे सीखेंगे. वो जिंदगी के जो छाऊं चले, आपको समझ आता है कि दब सुचुदे फिक्र तरह ना मिशन एम वाई पकुन के वो ये चीज आपको जिंदगी से सिखाती है. बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही कहा. तो ये हम मानते हैं कि लैंग्वेज, अब अगर कश्मीरी ही, जैसे मैंने बोला कि सिर्फ कश्मीरी नहीं, लैंग्वेज जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक सोसाइटी में, या एक रिप्रेजेंटेशन. हम देखिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी लैंग्वेज की बात करूँ, हम सोचते किस लैंग्वेज में है, चाहे आपको कश्मीरी आए ना, हम कश्मीरी में ही सोचते हैं. अगर आप अंग्रेजी में बोलेंगे लेकिन सोचते कैसे आप कश्मीरी में. सो दिस गिव्स यू कि आपकी कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस कहीं पे भी एट द बैक ऑफ योर माइंड इट्स देयर. आप नहीं, इसके बगैर नहीं रह सकते आप. भले ही आप इसका यूसेज ना करें, भले ही आप कश्मीरी जबान में बात ना कर पाए, सोचते आपके जज्बात कश्मीरी है. आप किसी के बारे में कुछ सोचते हैं, यू नो. ये फॉर एग्जाम्पल अश मोज वना भलाई लगे अत मज इमोशनल कनेक्टिविटी. अगर सो उर्दू मज थी वन सदके जाऊं या समथिंग लाइक दैट, वुड यू फील दैट इमोशन? नो, you would not feel, right? यम साथ इस विचान छी कि यम साथ कशिर लप या अश फॉर एग्जांपल दोई खर मंगाई छ हमेश कथ वना उर्दू मज दोई खर मंगुन ठीक है, दोई खर छ दोई खर. यम साथ इस कशिर पर अश कत न साइन कशिर मतलब our eyes get wet because of that emotional connectivity and emotional effect. बिल्कुल मैम. तो जैसे माफी चाहेंगे क्योंकि लैंग्वेज इतना बड़ा है, अगर हम सालों साल भी इस पे बात करें तो कम होगा, लेकिन हमारे पास टाइम जो है वो बिल्कुल कम है. तो आपका लास्ट मैसेज जो है हमारे बच्चों के लिए, अभी जेन जी जिसके ऊपर हमने इतना बड़ा डिस्कशन किया इस चीज को लेकर, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मेरी मैसेज हमेशा वालिदैन से, जनजी के वालिदैन से रहेंगी और जनजी से भी रहेंगी कि जो हमारी जबान है ये बहुत ज्यादा रिच है. बिल्कुल. एक बार आप इसको पढ़ के देखें, एक बार इसको समझ के आप देखें. ये सोन पोतकाल शुरूद कशीर या स्पीरवर्त रिश्व रोजमश. ठीक है, मैं नहीं कह रही हूं कि आपको आगे नहीं बढ़ना है, मैं नहीं कह रही हूं कि यू डोंट हैव टू प्रोग्रेस, लेकिन अपनी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो नहीं, आपका जो पास्ट है उसको छोड़े ना. आपकी आइडेंटिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज ना करें. देखिए, जो अब आप कश्मीरी को
तरजीह देंगे ना जब आप कश्मीरी जबान में बात करेंगे, कश्मीरी जबान जो भी आपकी मादरी जबान है उसको समझेंगे, उसको यूसेज में लाएंगे, आप देखेंगे कि देखिए बाकी मामलात जो है वो आपको सीखने ही सीखने हैं, लेकिन आप कितना आगे बढ़ेंगे, आप इसमें कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात नहीं है, इसमें कोई एहसास कमतरी की बात नहीं है, इसमें अगर आप इसको मुझे हमेशा लगता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा आपके बिहेवियर होना चाहिए कि जो आपकी अपनी चीज है वो लोग अडॉप्ट करें, ना कि आप दूसरे का अडॉप्ट करें। आपको इस तरीके से उसको इवॉल्व करना है, इस तरीके से उसको ब्रश अप करना है, इस तरीके से उसको पॉलिश करना है कि लोग आपको देख के इंस्पायर हो, लोग मजबूर हो जाए कि वो आपसे इस तरीके से बात करें। देखिए जब आप खुद ही रेडी नहीं है इसको एक्सेप्ट, हाउ वुड यू एक्सपेक्ट कि सम अदर पर्सन विल एक्सेप्ट इट, सम अदर पर्सन विल रिवाइव इट। अगर हम कहते हैं कि हमारी जबान, हमारा कल्चर, हमारे वैल्यूज, हमारे एथिक्स दूर हो रहे हैं, तो ये हम ही को ठीक करना है, कोई no other source will come to our rescue. It's we people who have to mend it, it's we people who have to revive it, it's we people who have to preserve it. वो कैसे होगा? जब हम इसके साथ जुड़ जाएंगे, जब हम हकीकी मायनों में इसके साथ जुड़ जाएंगे। आप देख लीजिए जिंदगी जो है, हमारा समाज कितना आगे बढ़ेगा, और जो हमारे वैल्यूज है, एथिक्स है, स्टडी जिसके लिए हम जाने जाते हैं, इससे क्या होगा कि जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारा मुस्तकबिल है, वो और भी रोशन होगा। बिल्कुल मैम, और कहीं ना कहीं रिवाइव कर पाएंगे हम कि कश्मीर, ये हमारा देखिए जेनजी जो है दैट्स अ फ्यूचर। अगर जेनजी रिवाइवल के लिए अपना रोल प्ले करेंगे, अपना छोटा छोटा रोल प्ले, और खास तौर पे पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी कि प्लीज इस बात को समझें कि अगर आज आप अपने बच्चे को अपनी जबान से दूर कर, इसके रिपरकशंस बहुत डायर हो सकते हैं इन द फ्यूचर। ये नहीं समझ, इसमें कोई फख्र की बात नहीं है कि नह हेकान कशर पट कत करें, अमिस न कशर लफ्ज तरह फिक्र, यह तुम पन्निस मुस्तकबिलस मोल प्राटा। अब यम साथ तुम पनी जबान, पनी प्रजरत कायम थो, सोन मुस्तकबिल ते रोज रोशन। बिल्कुल मैम, आपने सही बात कही कि अगर न इस पन्न रूटन सतन वह जुड़ो, हो सकता है कि आगे चल के बच्चों को आइडिया ही ना हो कि शायद कश्मीरी लैंग्वेज भी कोई चीज हो। हमें ये बताना पड़े, हमें ये दिखाना पड़े कि वंस अपॉन अ टाइम, एग्जैक्टली ये नहीं होना चाहिए। तो मैं पेरेंट्स से दरख्वास्त फिर से करना चाहूंगी कि पेरेंट्स हैव टू बी वेरी ऑन द फ्रंट, दे हैव टू बी ऑन टोज टू मेक देम रियलाइज नो कश्मीरी लैंग्वेज जो है, दिस नॉट ओनली द लैंग्वेज, बल्कि हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारा कल्चर है, ये जो हमारा समाज का ये जो आईना है, इट्स अ मिरर ऑफ आवर सोसाइटी। तो आप इस आईने को ना तोड़े। बिल्कुल शुक्रिया मैम आपका बहुत बहुत कि आपने हमें टाइम दिया, और आपने बिल्कुल सही कहा कि आज के दौर के लिए जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है कि इसको रिवाइव करें, और पेरेंट्स के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है कि वो अपने बच्चों को पुश करे कि नहीं, कितना इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि जब आप भी अब बात किया करेंगे तो करू कशर पढ़े का, आई कुड होप दैट इस करो कोशिश इत पढ़े ये सोत लकिया यम साथ तो तिकाज मैं हमेशा फीमेलन रिक्वेस्ट करमस कि तुह करू कशर पढ़ का। बिल्कुल एग्जैक्टली, या अख गस पन मजबूर गसन तो सित कशर पढ़ी करनस। बिल्कुल, तो अगर ये गस न गलत वनुन कि अगर आज की प्रोग्रामुक मैसेज वुछो कि यह कि सान जबान कचा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा, तो सान खतर ते कोता इम्पॉर्टेंट कि जिंद थावन, यह सही प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी करेक्ट हेको इस वनित। तो कि जबान सिर्फ लफ्ज आसान कि अत मन सो अख एस्थेटिक वैल्यू हेको वनित कि सो माय मोहब्बत कि वनान समझ तरह ब्रोकन किस कि क्या वनन वेछा। तो आपका टाइम देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। I am truly honored to have me. Thank you मैम। तो सामीन, ये थी मैं आपके साथ सोफिया, और आप सुन रहे थे रेडियो CU कश्मीर 90.8 FM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। फिर से एक बार डॉक्टर समरीन गिलानी मैम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें टाइम दिया। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। Thank you.